Welcome to English Tube Hub. Listen and practice English. ইংরেজি শুনুন এবং অনুশীলন করুন। Let's run away. চলো এক্ষুনি পালাই। Keep quiet. চুপ করো। Blush it. What a pity. কি দুঃখজনক। Let's sit somewhere. চলো কোথাও বসি। Oh, sure. Oh, নিশ্চয়। Well done. শাবাশ। What an idea. কি বুদ্ধি। Indeed. সত্যি। What happened? কি হয়েছে? No entrance. প্রবেশ নিষেধ। Get lost. বিদায় হন। It's enough. যথেষ্ট হয়েছে। How peaceful. কি শান্ত। Who knows? কে জানে। Let me see. আমাকে দেখতে দাও। I think so. আমি তাই মনে করি। But who cares? কে দাঁড়ে। No more buts. আর কোনো কিন্তু নয়। How so? তা কি করে হয়? Calm down. শান্ত হও। Let's have a look. চলো দেখি। I don't care. আমার কিছু যায় আসে না। আর কিভাবে? I'm getting wet. আমি ভিজে যাচ্ছি। It is so. তাই নাকি? If you want. যদি আপনি চান। Have a good day. ভালো একটি দিন কাটাও। I am simply going on. আমি মোটামুটি আছি। Little by little. ক্রমান্বয়ে। So far so good. এই পর্যন্ত সবই ভালো। I suppose so. আমিও সেটা ধারণা করছি। I tend to think. আমার কেন যেন মনে হয়। If so, so what? যদি তাই হয় তাতে কি? Keep your word. তোমার কথা রেখো। I don't mind. আমি কিছু মনে করি না। Whatever you want. তুমি যা চাও। Nothing is impossible. কোনো কিছুই অসম্ভব নয়। What should I care? কেন আমি পরোয়া করব? Whatever you do. তুমি যা করো। Nothing else. অন্য কিছুই না। Toxins. চিন্তা করে কথা বলো।
something else. অন্য কিছু. Forget it. ভুলে যাও. Don't say anymore. আর কিছু বলো না. Learn more and stay with us. Thanks for watching. English Tube Hub. Subscribe.